더 정확한 기가 지금 나왔어요. Now is the AI age, so the machine who is more accurate, then people come down. 이 휴대폰 하나로 전 세계 다 나가서 대화도 하고 메시지도 하고 다. So with this one cell phone, we can communicate with all people all over the world. Y vemos que a través del teléfono podemos comunicarnos con todo el mundo. Amén. 그러니까 이제 이 시공간을 초월해서 역사를. So transcending time and space, the words can arise. Y vemos que así podemos transmitir la palabra. 그래서 세계복음화는 우리 눈앞에 다 왔다. Now the word evangelization is in front of us. Así que vemos la palabra de evangelización el que está enfrente de vosotros. Ahí se oye bien. 그래서 여러분이 예수님 말씀하세요. 이 천국복음이 모든 민족 증언되기 위해 빛이라. Jesus said, when this gospel of kingdom will be preached to all of the world, at that time the end will come. Jesucristo dijo que al final iban a ser predicado todo este evangelio, entonces Él vendría. 복음이 증언해야지. 다른 게 증언하면 안 돼요. 복음이 증언해야 끝이지. 다른 The 게. gospel should be delivered. If others delivered, the end will not come. But Entonces deberíamos de predicar el evangelio para que el fin del mundo venga. Si no, no viene. Amén, amén. 그래서 복음이 없어졌는데 무슨 세고마냐 그 말. but without gospel disappeared. How can we do word evangelization? Pero vemos que si el evangelio se desaparece, ¿cómo vamos a hacer la evangelización? 그래서 제가 붙잡은 복음을 해보고 전달하기로. So what I hold is restoring the gospel and delivering it. Espero de que restauremos el evangelio y podamos llevar el mensaje. Amén. 또 이번에 집중을 회복할 복음이 뭐냐 말이에요. So in this training, I delivered what is the gospel we should restore. En este entrenamiento es dado el mensaje del evangelio para que pueda ser restaurado. 그렇죠. 예. 우리가 성경으로 확인해야 돼. We should confirm the gospel through the Bible. Debemos de confrontar el evangelio a través de la Biblia. Amén. 그래서 지금 우리 전도사님이 목사반을 있고 저는 그 부분을 좀 보충해야 되니까 영양부 좀 설명을 하는 겁니다. So as the to the workshop, the gospel chart, and for you to understanding that, I explain it through the lecture. A través de los crucigramas que hemos estado haciendo, les hemos transmitido el mensaje para que lo entiendan así mejor. 인간과 세상. Today the title is Fallen Man and Fallen Word. Ahora el título de este día es Sigue la palabra y así sigue el hombre. 오늘 여러분이 이걸 이해해야만 복음도 이해할 수 있다. El hombre caído y la palabra. When you understand this, you can understand the gospel. Cuando tú entiendes esto, vas a entender más mejor el evangelio. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. 그래서 어제 제가 여러분 강의한 거는 조금 앞에 걸 넘기셔야 될까요? What I delivered yesterday is Lo que les compartí ayer es 항상 기억하셔야 돼요. 영적 무기 때문에 망하는 거예요. you should know that people perish because of spiritual ignorance. que tú deberías de saber esto, que la gente perece por la ignorancia del espiritual. 이 말을 여러분도 못 알면 유대인하고 다를 것 같단 말이에요. If you do not understand this word, you are the same like Jews. Y si tú no entiendes estas palabras, vas a hacer lo mismo que ellos. 그렇잖아요. 예수님 나는 위에서 왔다는데 Jesus said, I came from above. Jesucristo dijo, yo vengo de arriba. 위가 뭔지 모르는데 어떻게 해요?
If you cannot understand the above, then Si tú no entiendes lo de arriba, you cannot understand. tú no vas a poder entender 나는 위에서 lo de abajo. 너희는 아래 땅에서 왔다. Jesus said, I came from above, but you belong to the below. Y Jesucristo dijo, yo he venido de arriba, pero ustedes pertenecen aquí abajo. 그러니까 세상 공부 아무리 해도 이거는 알 수 없어. So even though you studied the worldly things so much, you cannot understand the above things. Aunque tú estudies mucho el mundo, pero no vas a entender 세상 lo de arriba. 아래 아래. The worldly thought is related to the things below. La, 모든 사상, 철학, ajá, 종교 el 다 estudio 아래. de la escritura te va a dar a conocer todo eso. 이거 보고 모르는 기독교인도 하나님을 끌어내려가지고 인민도 있고 알아. Even Christians, they pull down God to this earth. In 우리 that 정대로 level, 그래요. they believe in God. That is religion. 그러니까. Cuando los cristianos bajan a Dios para abajo, entonces 그럼 en la 종교가 tierra 어떻게 되는 se 거예요? vuelve religión. 그 진실하더라고요. 왜냐하면 진짜 하나님이 저 밑에 있는 하나님을 믿다면 종교 다 다른 겁니다. 모든 종교 다 있잖아요. If you believe God, who is in this below level, then all the religions are the same. Si tú comienzas a creer que Dios está aquí en la tierra, entonces toda la clase de religiones comienzan a creer lo mismo. 불건진 신비주의하는 사람은요, 이 하나님은 내려가지고 육으로 체험해, 아 하나님 이렇게 돼요. Those who do the unhealthy mysticism, they pull down God to this earthly level and they try to experience God physically. A los que se alimentan y se nutren sin saber bien la palabra y erróneamente, es por eso que solo miran aquí la tierra. 세상을 사는 사람은 종교합니다. 3단체입니다. Now, the people who conquer this world are three organization people. Y los que conquistan aquí en la tierra son tres organizaciones de clase de 미국이 gente. 있잖아요. 프리메이션. Those three organizations in America, Freemason, Son tres organizaciones de América Oui. prometidos. New Age group, El grupo de Nueva Asia, 유대인 조직. Nueva era. and Jews. judíos, 이 사람들이 세상 잘하고 있어요. Those are prevailing the world. y esos son los que están prevaleciendo en el mundo. 여러분 이 사람들 뭐잖아요. 이 사람들은 내면 세계, 다른 세계에 있다 그래요. You do not know about them well. Tú no sabes muy bien acerca de ellos. They said there is an inner world. Y ellos dicen que no hay otro mundo. 그래서 이 사람들요 그 위로 올라와요. 여러분 못 가는데 그 사람들 그 세계에 올라간다. And they think that there is a spiritual world, so they try to reach to the spiritual world, the inner world and the spiritual world. Y entonces ellos a través de la palabra del mundo y la palabra de Dios tratan por medio de llegar a Dios. 그 방법이 뭔지 아세요? What is the method to reach to the spiritual world? ¿Cuál es el método de alcanzar lo espiritual? For them, the method is transcendental meditation. Entonces el método de ellos es la trascendencia y la meditación. En la 언제 meditación, 올라갈 거냐? 딱 올라와서 만나고 접시를. How much did they reach to the spiritual world? They go up and they met the evil spirits. que tanto ellos trascienden hacia el espacio, ellos van arriba y reúnen a los espíritus que están en el espacio. 내 필수 밑에. So they become the Nephilim sons. Entonces ellos vienen a ser los Nephilims 그 hijos, 사람들이 sons. 모든 경제, 정치, 문화 다양. Those people conquered all the economy and politics and etc. Entonces esta gente conquista a la economía y todas las políticas del mundo y las demás. In the example of Bill Gates. Por ejemplo, el Bill Gates, el más millonario de Estados Unidos, 아예 대통령 그냥 막하면 가만히 있어 올라가면 대통령. In his case, even he didn't go, but even the president tried to meet him. aún él no fue a la reunión de la inauguración del presidente, pero
El presidente lo trató de conquistar a que fuera. 그 사람 UAG 멤버라, UAG. He is the UH member. Él es el nuevo miembro de la ERA. 어디 사람 한국 와서요. 방송에 나와서 딱 말하자. 나는 1년에 2주간은 모든 거 딱 찾아나고 혼자 하는 사람이야. He came to Korea and what he said on the broadcast is, Él vino a Corea y lo que dijo por la televisión fue, in a year, for 2 weeks, he cut off everything and then he entered into deep 책 두 meditation. 권 들고 entre 2 semanas a un año yo voy a cortar todo esto y entonces comenzó a meditar en eso. He carried 2 books and then he went somewhere no one knows. Él mantiene 2 libros con él, fue a meditar, no sé a ver nadie a dónde fue, pero se salió después de ahí. 아무도 몰라. 자기만 알아. 다 차단시켜고. So like this way, he cut off from all the things, all the world, and then he entered in very quiet place. Entonces él salió de ahí y se entró en un lugar bien callado y cerró las puertas. And then he entered into the deep meditation. Entonces él entró en una profundidad de meditación. La batería, ¿no? Pero se escucha bien, hermano. Se escucha ¿Se bien. escucha bien? Ah, Se escucha bien. es que no tiene batería esto. Sí tiene, pero ya le acabó. Ah, exactamente. Hay que estar prendiendo y apagando. Por eso. Sí. Va, ahí me escuchan, yo sé que Sí. nomás con que lo mantengamos silencio. Va, go ahead. 자, 이거를 모르잖아, 여러분은. 나는 딱 알겠더라고요. 아, 이 사람이 명상은 깊이 지나요. I 여기서 can 본 catch 거다. what it is. It means he entered very deep, intensive the meditation, and then from there he can get everything, every knowledge. Yo entiendo, él entró en una profundidad de meditación cuando él puede acoger lo espiritual, el entendimiento de lo terrenal. 스티브 잡스 죽었잖아요. Steve Jobs, he died. Steve Johnson, él murió. 그 사람이 말이죠. 원래 자기는 죽이 되려고 He himself said he tried to become a monk. Él mismo dijo, está correcto que venga a ser un monje. 일본 분교, 서불교를 만나서 자기는 원래 중하라는데 그 스님이 중하지 마라. 그러면 세상을 수호해야 된다. He met Zen Buddhism in Japan, and then, but the monk, the head monk said, okay, please, you do not become, 서불교 뭔지 알아요? Entonces él reunió con uno de los budistas allá y que él quería venir a hacerse un monje, pero le dijo el budista que él no podía venir a hacerse un monje. Zen Buddhism, what they do is what? 그런 사람 Sitting down 하루에 and 2 entering 시간을 deep meditation. 착착하고 Los monjes vemos que ellos allá, ellos meditan así con el pie cruzado hasta una profundidad de meditación. Steve Jobs, he entered 이 deep 엔터는 meditation for 우리 2 막 hours a day. 수고한다는데 그 사람들이 다 개발한 거예요. Steve Johnson, él meditó por 12 horas 지구상 돈 continuas, 만들어요. todo un día. 가만히 있어 계속 돌아. We use the cell phone, the Steve Jobs, he developed this, and 그걸 모르잖아요. so through this he earned so much money. Y a través de esto él pudo ganar mucho dinero por sus meditaciones. 와. 그러니 이 사람들은 안다고요. 아, 초월이 뭔지 알아? 초월. Those kind of person knows Sure. what is transcending. 다른 세계. Esas clases de personas sí saben cómo trascender They experience different worlds. a través del espíritu a diferente mundo. 그러니 따라갈 수 없어요. 기껏해만 맨날 공부해야지. 그 밑에 일해주고 뭐 목사 이래 한 거지. So the worldly people cannot catch up those people. They study hard, but they do the errand for those kind of persons. En el mundo, las personas del mundo no pueden alcanzar las meditaciones de que hacen esta gente, pero hacen 안 믿는 거예요. lo que- 요즘 성경에 다 나와 있는데 그거 안 믿어.
already the Bible wrote about the spiritual things, but believers do not believe those kind of things. Y la Biblia escribió acerca de estas clases de gente que supuestamente son espirituales, 요셉 보세요. pero la gente no cree. 뭐라 그래? 노예야, 노예. Look at 노예. Joseph. 남의 Vemos a 노예. José, He was a slave. él fue esclavo. 노예가 뭐라 그랬어? 아무 As a Only slave, law. he cannot do something great. Como esclavo él no podía hacer muchas cosas. Every moment he do the work of the slave. 근데 A cada momento él hacía el trabajo del 어느 esclavo. 날 어디발 뭐라 해? But one day, what did Paul 야, say? 너희 하나님. Pero un día, ¿qué fue lo que el Paul dijo? 하나님들이 걱정이 하는구나. Wow, when I saw you, really God is with you. 아, God 이때 makes 우리 you 집다 prosper. 아, Dijo que cuando él lo vio, le dijo, lo miró y le dijo, oh, Dios te ha hecho grande y próspero. 말이 Because of you, even my house is blessed. Porque a Faraón le dijo que su casa había estado bendecida por su mano. 너희가 그 속에서 그 하나님이 함께 Even he is a slave, but always he is with God and pray to God. Aunque él era esclavo, pero siempre mantenía la íntima comunión con Dios y adoraba a Dios. 아니야 막이야 감옥에 간대요 그것도 나는 감옥에 간 장관들 야 너가 하나님 간수 있잖아 니도 알아서 해봐라 And when Joseph entered into the prison, when he was prisoned, even the guard in the prison said, "Wow, when I saw you, really God is with you. So please responsible for all the stuffs in prison." 바로 Viendo, 바로 viendo al carcelero cuando José entró a la cárcel y todo, se admiró y dijo, oh, verdaderamente Dios está contigo, entonces vamos a ponerte en un puesto mejor. 여호와의 신이 이렇게 감동자 우리가 어디 찾겠냐 And when he stand in front of the Pharaoh said, "How can he find this kind of person who is filled with the Spirit, God's Spirit?" Entonces le Oh, dijeron, ¿cómo puedes comprar un hombre esclavo así lleno del Espíritu de Dios? So king Oh, yeah, entrusted him yeah. everything. Entonces el rey le confió todo en las manos de él. From the slave, he became the prime minister. Entonces de esclavo vino a ser el primer ministerio de Egipto. 내가 니보다 나는 잘 이쁘고 네가 다 네가 하나 네 말을 갖다 손을 깜짝 모아 네가 다 알아 What is better for me? What is better for you is just my position. So I entrusted all the work to you. Faraón le dijo, bueno, pongo todo en tus manos porque no he hallado a nadie como tú. Así que Faraón le confió todo. 우리가 요 시대마다 요런 한 명 두 명 통해서 그 시대를 다 살. Age by age, through this kind of one person, God changed that age. De generación a generación, Dios cambió las posiciones en cada generación. 그 사람들이 뭘 하냐 이걸 위 They knew the above word. Ellos han sabido siempre lo de abajo, lo de arriba, perdón, lo de arriba. Above what? Above all things. 맨날 만물 압박에 뭐냐나 맨날 Todo lo de arriba acerca de todo lo que estaba. But what we know is Hallelujah. only the things all inside all. Sabemos que todo lo que está arriba está dentro de 그런데 저 inside, 바울이 뭐라 dentro. 나는 이런 사람 안다 셋째 아들에 들어가 And this is heaven, Este es el reino and this is earth. y esta es la tierra. And what Paul said is, I know the one who entered the third heaven. El Pablo dijo, yo sé a alguien allá en el tercer cielo que no lo puede 내가 escribir. 말로 할 수 없어 말로 표현할 수 없어 But I cannot explain that word with words. Y lo que escuchó no lo pudo explicar en palabras. 그거나 하니까 무시로 성령 기도 Paul knows this Sure, type of sure. word, so unceasingly he prayed. Entonces, para que él pudiera comprender lo que se le fue dicho, él mantuvo siempre una oración continua. 그 우리가 이 축복을 받는데 애들은 몰라 못 읽어요 그냥 맨날 깜빡이고 We receive this blessing, but we do not catch this. What we only know is the earthly things, and cannot enjoy this above 아무리 the blessing. 해봐야 Recibimos esta bendición, pero no podemos captarla porque como somos terrenales,
Siempre meditamos en lo terrenal. So all the below world, the things are imminent and Así es que todo lo de abajo es finding and eminente. temporary. 여러분, Finding and 하늘이 temporary. 땅에서 어느 날 딱 안겨온 바벨탑 끝나. Es definitivamente temporal, lo eminente, lo terrenal. If you stay to this below world at the moment, one 초월한. day you will face your limitation. 무한한 Cuando tú 영원한 meditas solo en lo terrenal, Y tú Jaime. fracasas y pones límite a tu fe. But the God's word is what? Transcending, infinite and eternal. Pero la palabra de Dios dice que tienes que trascender a la eternidad para poder estar en el reino, 하나님이 en el reino de Dios. 성삼위 하나님이 어떻게 존재하시냐? 삼일체 아버지와 Tienes que trascender al In this espacio. word, God exists. Okay. In this word, God exists. How does God exist? With the relation between Father and the Son. Aquí en la eternidad es donde está el Padre, que tiene relación con el Hijo Amén. y el Espíritu Santo. 그래서 제가 그냥 처음부터 안 들고 몰라요. 중간에 오면 그냥 뭐 말해요. 난 이미 다 한 거가 지금 익스를 다 조금 복숭아고. In my training, you should listen my lecture from the beginning to the end. At that time, you can understand the whole. En mis entrenamientos deberíamos de escuchar desde el principio hasta el fin para que podamos comprender todo el completo entrenamiento de las lecciones que estamos enseñando. Okay. The Son obeys to the Father. At the time, El the Hijo. Father gives to him life and glory. El Hijo obedece al Padre y el Padre le da vida y le entrega gloria. This is Al love Hijo. relationship. Y esta es una relación de amor. 자, 이 하나님의 인간을 창조했다. This God created man. Y este Dios creó al hombre. 어떻게 창조했다? How? ¿Cómo? 하나님의 형상, God's image. Lo creó a su imagen y 우리의 semejanza. 형상, He said, our image, 자기의 형상. Y él dijo, Dios dijo a nuestra semejanza. his own image. 설명 안 합니다. Así es 알죠? que- Our image and his image. 이 하나님의 en nuestra 형상과 semejanza y a su semejanza. 그게 가능하냐? 그러니까 영, 혼, 육. Then, so he can have a relationship with God. So, So- is it possible? Because of this, God created man as a spirit. God created man as being of a spirit, soul, and body. Entonces Dios aquí en Génesis 2:7 lo creó al hombre espíritu, cuerpo, Y alma. body and soul. 땅에 Espíritu, 사는 인간인데 alma y cuerpo. 어떤 존재도 못해요. 인간만 이 올라가 있어요. 하나님. Now, any creatures cannot reach to God, but only man 그렇죠. can reach to God. Ninguna creación puede alcanzar a Dios, solo el hombre. 여러분이 이걸 모르면 이 길을 모르면 분명히 다른 영을 만나게 돼 있어요. If you do not know this way, then surely you will meet some different spirits. Entonces, si tú no sabes cómo mantener la comunicación con Dios de esta forma o de esta manera, con seguridad no vas a reunirte con Dios sino con otros espíritus. 빌 게이츠나 유에이지 프리메이션이 뭔지 아세요? 그 사람들은 이 하나님 만나는 게 아니고 공중원수적을 만납니다. You know, Bill Gates and Steve Jobs, they didn't meet this God above, but 그렇게 가잖아요. 그래서 they 이제 met the 둘째 one 하는 who 거잖아요. holds the power of the air. Aquí vemos a Bill Gates y Steve Jobs que no se comunicaron con Padre, Dios y Espíritu Santo, pero en los aires recibieron otros espíritus. El espíritu de los aires. The one who holds the power of the air, that he is a Satan. 능력 Satan also 받아가지고 has power. El que tiene el poder de los aires se llama Satanás y ese fue el que reunieron. Satanás tiene poder. So they received the Satan's power. With that, you know, they did so many great works, but at last they perished. Ellos tuvieron el poder para poder manipular todo lo de la tierra. Entonces por eso de que se hicieron muchas cosas con esos espíritus de Satanás. 지금까지 뭔데 돈을 치는데 결국 30몇 살 죽었어. Steve Jobs, at last, he had a cancer,
So he tried to heal this disease. He 영적으로는 끝이에요. even visited the Swiss 아들이 God 마지막에 unless 결국 he 전 died. Él padeció de un cáncer y trató de sanarlo, pero no pudo porque los espíritus malignos no le contestaron y entonces él murió. So Que era de he car- do not know the spiritual things correctly then, unless he had no choice but to perish and Entonces, broken down. Como él no pudo alcanzar lo espiritual, lo espiritualidad real, él pues tuvo que morir, no sanó. 영적 의존하고 네. 말씀의 순종. 요 관계를 하나가. Man is the being who rely on God and obey Him. With this two relation, man can stay with God. La relación que debe tener el hombre es obedecer a Dios para que esa relación pueda estar continuamente 하나님의 돌봐준다는 말이에요. con Dios. 아멘. 영생을 주고 Y el rol de 우리가 갖지 Dios, 못한 영적 축복 하나님이 주신 거예요. At the time God does the role as God to man, it means what? God gives the man the spiritual blessings and also He promised to give eternal life. a través de la obediencia del hombre, cuando está en íntima comunión, no le queda más que a Dios bendecirte espiritualmente y recibir todas las bendiciones que 아멘. necesitas. 아멘. 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 사랑이랍니다. And this is the love relation between God and man. Y este es el verdadero amor entre 이렇게 el 해서 hombre 나는 y 뭐요? Dios. 하나님 만든 이 피조세계 마음을 전부하고 따르게. With this, man can rule over all the creatures and subdue and rule over them, all the creatures. Y es así como el hombre en ese amor y obediencia puede tener la autoridad y gobernar sobre toda la creación de él. 아멘. At that time, Yeah. the creatures gives man the benefits. En este momento la creación le da los beneficios al hombre. 이게 하나님의 창조예요. This 그렇죠? is God's 이거 인간 creation. Y esta 창조입니다. es la creación de Dios. It is the miserable man creation by God. Y esto Dios lo hizo para la creación que Dios hizo fue para el hombre. 이게 원래 인간이란 말이에요. This is original man. Y este es el misterio del hombre original. 근데 왜 우리가 이걸 못 하냐? But why can we enjoy this? Pero ¿por qué no podemos disfrutar esto? 그걸 원해야 돼. 그렇죠? You should know that. Deberíamos de saber esto. 이걸 이 축복을 놓쳐본다고 해요. Deberíamos de saber la razón por qué. 그래서 뭐요? 그거를 이해해야만 해결책을 바로 찾는 거야. Man lose hold of this blessing. When you understand this, at the time you can find the solution correctly. Cuando tú sepas esto vas a poder Ya, reconocer ya la hoy solución something is- correctamente. That is Genesis chapter 3 problem. Es el problema que está en Génesis capítulo 3. 아멘. 자, 창세기 3장 해보세요. Open Genesis chapter 3. Vamos a abrir capítulo 3 de Génesis. 한번 읽어보겠습니다. Okay, let's read. Vamos a leer. 1절에서 1 to 6. 6절까지 한번 읽어보세요. From verse 1 through 6. Del versículo 1 al 6. Y dice de la siguiente manera: el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no mueráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está, amén. 자, 창세기 3장은 사건을 보면은 아담 마오가 하나님 먹지 말는 산을까지 다 먹은 사건. When you see Genesis chapter 3 instant, it is the instant Adam and Eve ate the fruit of good and evil.
Cuando vemos capítulo 3 de aquí de lo que estábamos hablando, inmediatamente vemos que Eva tomó el engaño de la serpiente y pues compartió con Adán. 어제 이 언약 관계를 유지한 조건이 창세기가 17절. Yesterday I told you the condition to stay in this covenantal relation, that is Genesis 2:17. El día de ayer compartía y les decía acerca del compartimiento que habíamos hecho de Génesis capítulo 2, 창세기 2절 versículos 10절 다시 한번 del 해보겠습니다. 1 a 7. 창세기 Del 1 a 7. Ajá. 2장 2:17. 16절 17절 두 절을 하시겠습니다. Now let's read Genesis chapter 2 verse 16 and 17 together. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 16 and 17. del versículo 16 al 17. Y dice la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 자, 이게 계명이잖아. This is a commandment. Este es un mandato, mandamiento que le dijo: no coma. 계명 보고 계명을 여기다 딱 읽어야 돼요. If you only see the 무슨 뭐다? commandment itself, then you will think, oh, they broke the commandment. Y si vemos nada más solo el mandamiento que le dijo, podemos decir, ellos They shouldn't- quebraron el mandato, no desobedecieron. They shouldn't eat that fruit, but they ate it. Ellos no deberían de haber comido esa fruta, pero la comieron. 호세아 6장 7절에 뭐라고 말할까? But what Hosea 6:7 says, Pero que Oseas 6:7 dice, 그 소리의 뭔 말이냐? 아담처럼 언약을 어기고 있노냐? chapter 6 verse 7, like Adam, you broke the covenant. mas ellos cuando Adán traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. 선악과 따먹으면 언약을 어긴 거다 그 말이에요. Eating the fruit of good and evil is but the instant break down the covenant. Comiendo la fruta del bien y del mal, eso fue lo que los hizo quebrar el pacto. 그 언약을 알아야 되잖아요. Then we should know the covenant. Entonces debemos de saber lo que es el pacto. 언약 공시다. 하나님의 형상, There is a 창조냐. covenant formula, 계명, Hay un pacto, pero que hay dos fórmulas. God's creation La creación de Dios and creation covenant. y creación del convenio. And that's the commandment, the El manda- condition el to mandato. sustain the covenant. 요 Génesis 관계를 2:17, que es el estado 유지하는 del convenio. 조건이 우리가 인간은 하나님께 뭐요? 철저히 그 하나님을 믿고 말씀을 존중하고 Covenant is what? The relationship. El convenio es lo que es la relación. The covenant is what? Man should rely and obey to God. At that Yes. time, God gives the spiritual blessings to man. Que si el hombre obedece a Dios, es ahí donde Dios no tiene más que el derecho de impartirle la vida y la gloria a él de los beneficios 그게 가능하도록 인간을 한 형상으로 a través de la obediencia. For man to be possible, okay, for man, this is possible. So God made man as a spiritual being and personal being. Entonces, cuando el hombre era solo espiritual, todo se le era posible, pero como cayó, Dios lo hizo, Personality. le dio una personalidad. So man is a spiritual being and also the being of a personality. Entonces, el hombre es un ser espíritu, pero también le dio una ser carnal. 우리가 이 관계 속에서 만물을 하나님의 대리해서 통치하고 다스리고 정부하는 거다. Within this relation, man can subdue and rule over all the creatures. Mientras que tenga esta relación, el hombre va a poder gobernar toda la creación. 그러니까 계명이라는 건 뭐요? 먹지 마라, 죽는다 말은 하나님 그 하나님을 믿고 말씀에 순종하는 조건이잖아요. 그러면 이 관계 된다고 말이에요. What is commandment? ¿Qué es un mandato?
it says, "Do not eat the fruit of good and evil, and when you eat of it, you will surely die." El mandato es de que le dijo el Señor Dios claramente al hombre que no comas del bien y del mal porque el día que lo hagas de cierto morirás. If men keep these commandments, at the moment, this covenant relationship will be kept. Entonces, este pacto hubiera sido obtenido si el hombre hubiera obedecido y no hubiera quebrado el pacto. 그걸 보고 의락한다. 올바른 관계 의. We call this Amen. righteousness. Righteousness means a correct relationship. Y esto es lo que llamamos santidad. Santidad quiere decir una relación correcta entre el hombre y Dios. That eating that fruit, what does that mean? Entonces, cuando lo comió, ¿qué quiere decir? 하나님은 안 믿는 거지. They do not believe God. 안 Quiere 믿으니 decir que dudaron, no creyeron a Dios. So they disobeyed the word of God. Entonces, ellos desobedecieron la palabra de Dios. 하던 말고. Even they listened to Satan's message. Porque ellos oyeron la voz de Satanás, el mensaje de Satanás. 그게 불이란 말이에요. 불이. That is unrighteousness. 그게 Y 죄란 eso no 말이에요. es santidad. We call that unrighteousness sin. 그럼 Le 왜 llamamos 내가 a eso pecado de santidad. 이 언약 관계가 유지가 되지 않잖아요. 언약이 이런 조건을 한 관계인데 이 언약이 파괴되잖아요. Then, Oh, yeah. this covenantal relation cannot be sustained. Why? With this condition, commandment, Entonces, con they esta, can sustain this covenant. sin esta condición aquí del 2:17, no podemos sostener la relación real. Por eso la 언약 condición 파괴 vino a ser 결과는 más 뭐냐? 죽음이다 이 말이야. 단절. What is the result of breaking covenant? ¿Cuál fue What is the breaking the covenant? el The result of the covenant. okay, pues, What is the breaking the result? quebrantamiento del pacto. ajá, ¿cuál fue el resultado del quebrantamiento del pacto? No, it is a spiritual. Blocking the spiritual cutoff. Así es que murieron, espiritualmente murieron inmediatamente porque se bloquearon la íntima comunión. 그래서 하나님 아버지와 아들의 관계라고요. 아들 첫째 아버지 말씀 복종하십니다. Look at the relation between the father and the son. Son, the thoroughly obeys his father. Vemos la relación entre el padre y el hijo, cómo ellos mantienen esa 그 comunión. 아들이 아버지 안에 함께 간단 말이야. So through 함께. this, the son, he dwell in God together. Y es así como el hijo vive en el padre y el padre vive junto con 한번 él. 분리된 적이 있다. 분리. There was once a separation. Hubo una separación entre ellos 십자가에 못 죽었을 When he died on the cross. cuando él vino a morir en la cruz. 때. 왜 분리돼? Why separation came at the time? ¿Por qué esa separación vino en ese 죄를 momento? 대신을 지고 죽이다. He took up all our sins instead of us. He should die at the time. Porque él tendría que haber llevado todo el pecado de la tierra 왜 de todos 분리된 nosotros 겁니까? para morir ahí. 죄는 하나님과 인간을 분리시켜. Why 죄의 separation 속. came? ¿Por qué la separación vino? 그러니까 Sin 말 separates man 딱 and God. 정규한다 말이야. Porque el pecado separa al hombre de 땡기는 나가 Dios. 사봤다니. So, because of that misery, Jesus cried out, Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por esa clase de miseria fue que el Señor Jesucristo 나의 confesó 하나님, el 나를 y la más 버리셨습니까? My God, why have you forsaken me? Él decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 그거는요 아들의 절규. That is the son's crying out. 그 분리의 Y ese es así como nuestro Señor Jesucristo lloró. 그 우리 같은 죄가 아니잖아요. 우리의 대수관 중 하나님의 그런 방법이 인간을 보여되니까 모든 인류의 죄를 아들에게 지어서 피를 죽게 해서 우리 죄를 사겠다. 그러니까 본인은 제일만 죽는 순간이란 말이에요. 그러니까 한 그 죄가 분리시키니까 막 그러니까 It is God's method in order to save man. He should die instead of us taking up all our sins. That sin will separate us. Entonces esa fue la manera que Dios escogió que se fuéramos limpiados del pecado porque nosotros mismos no podíamos cargar todo ese gran pecado sobre nosotros. He didn't Y die ellos because llorando. of his sin. Él no murió porque él había pecado, él no murió, pecó.
우리는 제 비참성을 모르고 We do not know the misery of a sin. No sabemos el castigo de todo el pecado. 이미 원죄가 태어난 인간의 이 비참성을 모르기 때문에 보험도 못 하는 People 거예요. do not know the misery of original sin. When they were born, have original sin and born. So people do not 오늘 know 그걸 this. 이해합니다. So La gente no sabe lo miserable que es el pecado porque ya nacen en su naturaleza en el pecado. because of that, people cannot 그러면- understand the gospel. Y es por eso que esa clase de gente no puede 아담하고 entender el 어떤 evangelio. 내가 딱 뭐냐? 그래요. Then some people say, 그래서 "Oh, Adam and Eve ate that fruit, but oh, not I." Mucha gente dice, Adán y Eva comieron esa fruta, pero no nosotros. 이 언약 관계를 이해 못하니까 선하고 뭐다 이런 식이에요. They do not understand this covenantal relationship. So what they focus is only on 거기하고 내가 뭐 eating 아담이 good or not. 그래요. Pero ellos no entienden el convenio del pacto que está aquí, que estamos viendo, sea que hayan comido o no hayan comido la fruta. 여러분 그게 다 율법주의자들은 급하게 뭐라 했다 안 했다 다 먹었다 안 먹었다. Only the 지금 뭐 내가 legalistic 만난 거예요. focus is what, oh, did it or didn't it. Los legalistas, su concentración es de que lo hicieron o no lo hicieron. 로마서 10절. So Romans 5:12. Así es que vamos a ver Romas 5:12, 로마서 10절. Romanos 5:12. 로마서 10절 보면 When you see It is- Romans 5:12, Cuando vemos a Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 됐어요. 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다. it says, 세상에. just as sin entered the world through one man, Es así como el pecado entró al mundo por un hombre. 죄로 말미암아 사망이 들어왔다. and the sin entered through death. The death came through sin. Y es así como la muerte vino a través del pecado. 왜 죄의 삭선 사망이? Why? 죄의 The wages 사망, of 죄와 sin is 사망. death. Y es así como el camino de la muerte es el pecado. Sin 그러고 그래. separates. 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르느니라. And in this way, death came to all men because all sinned. Y es así como a través del pecado viene la muerte a todos los hombres. 이걸 보고 뭐라 해요? We call this what? ¿Llamamos esto qué? 아담의 죄가 우리 전가되는 거 원죄. Original sin. 아담한테 사는 모든 인간은 이게 전달된단 말이야. 전가돼서 Pecado original que viene de Adán. It is the sin transferred by Adam. The Adam's sin was transferred to us, delivered to us. So we inherited that Adam's 그래서 Entonces nos injertaron ese pecado original que viene de Adán desde el 오늘 잘 principio. 들으세요. 원죄는 아담의 죄가 왜 전가되냐면요. 두 가지다. 죄책과 죄로 인한 이 부패 오염, 부패서 부패. How was 이게 the 우리 인간의 죄가 된 거예요. sin was delivered to us in two ways. Entonces el pecado fue entregado a nosotros en dos formas. One is Welcome. guilt, and the other is Una es the culpabilidad condemnation because y of la otra that es sin. condenación. 아이가 태어나잖아요. 이게 사람이 된 순간 Contaminación. So from the moment the baby was born, in this state he was born. En el momento que un bebé nace, ya viene con la culpabilidad y la contaminación. 여러분 괜찮아요. 깨끗한 아이가 When the baby is born, you think, oh, pure 세상 baby 깨다 was 못 born. There's Cuando- no, guilt or dirt on this earth. 죄인이 하나 태어난 거예요.
Cuando un bebé nace, tú dices, este bebé está sano, santito, no trae nada. Pero vemos que ya viene con la culpabilidad y la condenación. 내가 못해가지고 지하철에 인터넷에 But actually, one sinner is born. Pero actualmente un pecador ha nacido. So David confessed, I was born 제 책이 뭐예요? in the midst of 죄에 sin 대한 from my 책임이야. mother's womb. 죄의 삭은 뭐예요? David 사망. confessed, I was born in the midst of a Da- sin from my mother's 영적 womb. 죽음이 David confesó, dijo que él era un pecador desde el vientre de su madre. Tú me concibiste en el vientre de mi madre pecador. 인간 태어나서 이미 영적 죽음 하나님을 떠나는 분리된 상태. What is the guilt? That is spiritual death, separation from God. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad es la separación, la muerte y separación de Dios. 그러니까 Lo que te 가만히 separa, la muerte. 절대 하나님 몰라. 한 번도 찾지도 않아요. 왜? 하나님과 분리돼. From that. So they were separated from God. So in the state separated from God, even they cannot, try to seek God. Vemos de que en la separación de la muerte espiritual entre Dios, no puede tener una íntima comunión con Dios. 그래서 어릴 때 복을 넣으라는 말이 중요한 건데요. 이 나이 들면 이제 세상 것보다 더 안 믿습니다. 왜냐? 원래 본성이 이 타락된 오염성이 So it is important Sinful to nature. plant the gospel to the from young age. 제약 때문에. Why? When they are aged, the more they have so many other stuff. So it is difficult to plant the gospel. Okay. Es muy importante que a una criatura desde chiquito se le vaya implantando el evangelio para cuando ellos crezcan, no podamos tener más dificultades, porque cuando están grandes es bastante difícil. So we call this contamination the sinful nature. Entonces vemos esto que le llamamos condenación en el pecado natural. 그래서 너희 허물과 죄를 죽었던 과거에 죽었던. So 네. it says Ephesians 2:1. It says you 너가 were 죽었- dead in your 영적 transgressions and Efesios sins. capítulo 2 versículo 1 dice, tú estabas muertos en tus delitos y pecados. That says about the spiritual death. Y eso es lo que quiere decir acerca de 어, la muerte espiritual. 의인은 나는 하도 없다. And Romans 3:23, for all have sinned, fall short of the glory of God. And verse 10 is En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos estaban destituidos de la gloria de Dios por el pecado. 반드시 in 알아야 verse 돼요. 10 it says Y el that there's versículo no 10 one dice- righteous, not even one. En el versículo 10 dice que ninguno es santo, no, 이 ninguno. 사람은 반드시 여기서 사단이. So you should surely know this. This person belongs to us. 너희 Así Satan. que tú verdaderamente tienes que saber que esta clase de persona pertenece a Satanás. So John 8:44 it says you were born, okay, you belong to your father the devil. Y San Juan capítulo 8 versículo 44 dice, tú perteneces a Satanás tu tata. 그러니 유대인들이 이게 언제가 뭔지 몰라요. 그것도 하면 The Jews, they do not know what the original sin is. El pecador no sabe cuál es el original estado del pecado. 그러니까 사람의 의생 아니야. 내가 착하려면 선하다. So 내가 나쁜 what, 놈은 나쁜 놈 이럽니다. what do people think? Oh, if I do the good work, oh, righteous person. If I do bad thing, then oh, he's a sinner or bad man. Entonces la gente piensa de que si hace buenas obras va a ser santo, y el que hace malas obras es pecador. 아닙니다. 선한 사람 아무도 없습니다. It is 예수 not. 말씀. Y no es así. 하나님 외에 선한이 어디냐? There's no one righteous. 선한 이가 절대 없다. No hay ningún santo. Even Jesus said, Y aún Jesucristo dijo, except God, there's no one righteous. aparte de Dios no hay ningún santo. Amén. Aleluya. 그러니 이걸 모르면 복음도 알 리가 없어. So if you do not 많이 know, 보면 not know 복음도 this, 아니라. then you cannot know the gospel. Así que si tú no sabes esto, tú no puedes haber sabido acerca del Evangelio. 그러면 이제 오늘 중요한 설명 할때요.
로마서 5장 12절부터 13절을 읽어봤습니다. Okay, now I will explain very important thing. 13절. Voy a explicar esta importante 자, parte. 13절 같이 Open 봅니다. Romans 5:13. 제가 Romanos 5:13. 율법 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없을 때는 Romanos 죄를 5:13 저지르지 dice, 아니하니라. 이렇게. Pues Romanos antes de la 5:13. ley había Mundo pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? 이 무슨 말이야? What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? 가요. Look, Veamos. 에스겔 8장 Ezekiel 28:13. Ezequiel, 천사람 하나님을 Ezequiel 찬양하고 28:13. 그렇죠. The angel came out who praised God. El ángel fue destronado, el que adoraba a Dios. In Isaiah Yes, 14:12 through, Isaías 14:12-15. that, you know, archangel praised 하나님 God, 알겠다. corrupted. Oh, I will be like God. El ángel corrupto que dijo que quería ser como Dios o más que 하늘에 Dios. 전쟁이 벌어졌다. So there was war in heaven. Entonces en Apocalipsis 12:7-9 vemos la guerra que hubo en el cielo. He was defeated in the war and chased 이거 out 뭐냐? from heaven to 이게 Él fue vencido y fue 사단이다. tirado a la tierra. He is the old serpent, the devil of Él old es- Satan. Él es de Satanás, la vieja 쫄겨졌는데 serpiente, 좋겠다. el diablo. 귀신들. His powers are chased out together, but they are the what? Demons. 이게 뭐야? Y aún también sus Once seguidores sí. fueron destronados y se convirtieron en demonios. They make the whole world astray. Es por lo que ellos hicieron un solo desorden en el mundo, en la tierra. Judas 1:6. Judas 1:6. 자기 지위를 지켜 En 자기 esas 사랑의 tinieblas 천사를 fueron des- 하나님 영원한 결박으로 흑암에 가둬버렸다. God confined this angel who didn't keep his position into eternal darkness. Entonces ellos mantienen su posición en una oscuridad eterna. Que lo dice Judas. 에베소서 Efesios 2. Ephesians 2:2. 공중것을 Efesios 2:2. He is the one who holds the power of the air. 6장 10절. Él es el que sostiene el poder de los aires. And Ephesians 6:12 it says, He is the evil spirit in heaven. Y es ahí donde en Efesios 6:12 dice que Él es el que sostiene el 그러면 poder en las tinieblas. 여기 여러분 읽었는데요. 이 말을 뭐냐냐? Perdón, en 분명히 este mundo. 율법이 그래도 제가 세상에 있었단 말고 Now you read Romans 5:13. No, already there was a 앞도 sin. 뭐라 했어요? 앞에는 한 사람만 제가 세도록 돼. Okay, verse 12 it says, through one man sin entered the 아담을 world. 때문에 제가 들어왔는데 성경 말이나 Romanos. 율법이 기존에도 제가 Hablamos en Romanos 5:12 y Okay. dice, ajá, y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. So it said, through Adam one man sin entered the world, Así es que dice que a través de un hombre entró el pecado. but verse 13 it says, even before the law was given, sin was in the world. Vemos el versículo 13 que dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. 여러분이 하나님 천지 만물 창조하기 전에 미리 벌써 천사는 살아있어 있어. The meaning of the verse 13, En el momento, dice el versículo 13, before God created man already, the fallen angel existed. entonces vemos que ya el hombre estaba en la tierra. 이게 흑암 땅이 어디 깊은 부분이 있고 창조 입장에 And the Genesis 1:2 it said, the Amen. darkness is Amen. over the deep. Y vemos en Génesis capítulo 1, 1, 사단의 2, 무기라. que las tinieblas estaban sobre la tierra.
and also 여기서 there was 이거 darkness and chaos and 이 emptiness there. Y 사단이 que había un desorden. 제 세력으로 역사한다는 걸 아셔야 돼요. Through this, you should know Satan is working as the force of sin. Entonces podemos entender y ver de que Satanás y sus ejércitos están operando desde el principio de la tierra, 그래서 오늘 창세기 3장 forzando siempre su 뱀이 pecado. 뱀은 뭐라 했어요? 뱀이 사단이 아니라 When you see Genesis chapter 3, the 하나님 serpent comes out, but serpent Amen. itself is not Satan. 하나님의 지은 Cuando vemos en el capítulo 10 como 강조하다니 se le manifestó a la mujer en forma de serpiente, pero no solo es serpiente. 뱀은 들짐승입니다. Surely, when you see Genesis chapter 3:1, it is what? The serpent is the crafty animal God made. Y vemos de que cuando se aparece en Génesis capítulo 3 versículo 1 dice 또 acerca de la 뱀이 serpiente que era 여자에게 astuta, 나와 y era la 여자가 manera de que pues Dios lo haya hecho. 그 뱀이 무슨 사람입니까? 말하는 여자하고 대화하러? This serpent is Mm. just an animal God made, but this serpent even speak to the women. Vemos de que esta fue solo una creación, la serpiente que Dios había hecho, pero vemos 아까 también de que esta serpiente pudo hablarle a la mujer. 뱀. When you see Revelation 12, it says the old 아니 오늘 serpent. 뱀을 보니까 Y cuando 우리 vemos en 들짐승을 가장 Apocalipsis 2, 강조해. 7, 9 dice la vieja serpiente. But Genesis chapter 3, it says 여러분 the 사단은 사랑은 serpent is 천사예요. 그렇죠? 영물이라고 영물. okay, the serpent 사단은 is 정체가 없어요. 영물이 the 영적인. animal God made. 안 Pero 보여. vemos la serpiente que Dios hizo. 여기 뭐요? Satan 뱀 is 소리가 a 잠깐만. spiritual being. Así podemos saber de que Satanás es un 뱀은 espíritu, ser espíritu, porque se metió en la serpiente. He 아니요. entered, that Satan entered into the serpent and utilized that 뱀은 serpent. Y usó la serpiente a través del espíritu. So the serpent 그죠. itself 이게 is just a tool. 모든 막. Así es que vemos que la serpiente solo fue una herramienta. 아무것도 못해. 내가 이걸 가지고 그걸 맞춰. 세력하는 거죠. What does it mean, force or power? 사로잡는 ¿Qué quiere decir? Que forzó el pecado. Force, it is a subjugating power. 예속시키는 힘이. Es un poder obligatorio forzar el pecado. 그래서 제2세력 실체가 사단이죠. Force or power. 이걸 아셔야 돼요. So the Forzar el poder del pecado, algo que se te infiltra en uno, sin que uno no lo quiera. 분리가 안 돼, 사실 알겠죠? the substance of sin is what? La sustancia del pecado es Satanás. You cannot separate Satan from sin. Tú no puedes separar a Satanás del pecado. 여러분 머리에 제하면 우리가 짓는 작업제만 작성. When you listen 근데 to what 세계를 sin, you only 뭘 understand 믿으려고. that is what? Our actual sins, the sins we commit. Cuando tú escuchas decir la palabra pecado, tú solo puedes analizar qué es el pecado actual que has cometido. 그러면요 절대 복이 뭐합니다. It is not the correct understanding about the 그것만 sin. 잘하면 No es el correcto entendimiento acerca del pecado. 나는 이뻐 없어. At that time, you cannot understand the gospel well. Y es por eso que en el momento no puedes comprender bien el evangelio. Why? 안 들어. ¿Por qué? When we do not any sin, okay, we are righteous. And when we do not sin, we think, when we do not commit sin, then we think, oh, we are righteous. If we commit sin at the time, we think we are 제2세력으로 sinners. Cuando tú no pecas y dices, yo estoy santo, pero cuando has cometido algo y sientes que has sido un pecador, dices, yo soy un pecador. But that is not the correct understanding about sin. Pero esto no es el correcto entendimiento del evangelio. You should know the working process of sin. Tú debes de saber el trabajo del proceso del pecado. ¿Cómo trabaja? 이걸 뭐 계획스럽게요. Okay.
요게 Satan is the force of sin. 보세요. Sabemos que Satanás es el que fuerza el pecado Adán. y es un proceso. 하와 뭐 대표의 아담일까요? So 어떻게 this Satan with the force of sin, 딱 he 지배하네. subjugated and 지배하네. conquered Adam. Vemos 그래서 de que Satanás forzó el pecado que entrara en Adán. 로마서 7장 봤지 마 10장. For domain. 로마서 Dominate. 10장. Y entonces lo pudo hacer que dominara el pecado en Adán. 10장 8절. Let's 로마서 see 10장 8절. Romans 7:8. Vamos a ver Romanos 제가 7:8. 기회를 타서 계명을 말미암아 내 속에 온갖 탐심을 이루어나니 Here it says, sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, produced in me every kind of covetous desire. For apart from law, sin is dead. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. 자 여기 죄라는 말은 여러분 짓는 죄를 말하면 그건 죄 들카는 거요. 바울이 쓰는 용어 중에 이 단순한 죄는 죄의 세력을 말하시는 Here, the word sin is not the sins you 이게 가만히 use. 피하다는 가만히 Here, the 피하. word sin does not mean your actual sins. 기회를 Aquí 타서 el pecado en este versículo actualmente no es el pecado original tuyo. The 아까 뭐랬죠? actual sins, it is expressed as a plural sins, but here the singular sin. Paul used this word. Yeah, it is different Aquí from Pablo actual sin. prescribe el pecado a través de la ley, pero el Acá. pecado en sí es algo que es de 로마서 5장 Satanás. 13절 뭐랬어요? 율법이 있기 전에 죄가 사서 그 죄를 바로 죄의 세력 말합니다. What did it 여러분 say in 진짜 Romans 말이야. 5:13? 그거 알아야. ¿Qué quiere decir en Romanos? ¿Qué dice en Romanos 5:13? Okay, before the law was given, sin was in the word. 죄세고 사단 분리할 수 What 없다. that sin 사단 is. 죄세고 산다. Dice que antes de que se le diera la ley ya estaba el pecado en el mundo. Tenemos que 자, saber 그럼 eso. 오늘 Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se 7장 8절에 inculpa el pecado. 죄가 제 세력 이름 들어가요. 이 아들 제 세력이 기회를 타서 계명 말미암아 뭐요? 내 속 온갖 탐심을 심었다. And now Romans 7:8. Y ahora Romanos 7:8. Sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, produced in me every kind of covetous desire. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el 아이 pecado está 상황에서 muerto. 물어봐요. Then return back 뱀이 to Genesis chapter 3. 아담 말이에요. Regresamos atrás Yo, a ya, Génesis yo. capítulo 3. The 왜요? serpent tempted Adam and Eve, 그 right? 뱀이 La 뭐냐? serpiente 제 세력을 tentó 말해요. 사단이 a 뱀을 Eva 가서 para que pecara. 막 사장식으로 이걸 거기서 사용하는 겁니다. Then what 뭘로? is the serpent? 탐심. What is the serpent? That serpent is what? The force of sin. Entonces vemos que la serpiente forzó el pecado en ellos. Satan utilized this serpent and it touched the desire of Adam and Eve. Y vemos que Satanás tocó a la serpiente para que le diera el deseo de tocar, de poder comer del pecado. 11절 보세요. 11절은 뭐야? 로마서 8장 11절을 7장 죄가 기회를 타두고요 계명을 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였다. And look at Romans 7:11. Vamos a ver Romanos 7:11. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. 요게 이해돼야 창세기 3장을 이해되는 거예요. When you understand this at a time, you can understand Genesis chapter 3. Cuando tú comiences a entender esto en el momento, entonces vas a entender lo que es Génesis capítulo 3. 정말 하나님 해주시오 보지 말자 이러잖아요. What did the serpent say? Did God really say, do not eat all the fruit? ¿Qué es lo que la serpiente dijo? ¿Es verdad? Dios les dijo que no comieran de esta fruta. 뭘 떠버린 거예요? 아담마의 불신앙을 떠버린 거야. He's checking. The Satan is 이 checking 계명에 대해서 Adam 사탄ás and estaba Eve's chequeando. unbelief.
how about su 그 creencia 정도는 en 아니에요. ellos. How? Eve answered, 그런 건 아니고 it is 다 not 먹을 수 that much. 있는데 We can eat. 동산 좋아하는 뭐 선한 남이는 뭐 뭔지 모르겠는데 그거 먹지도 말고 만지지 말라. But God said, 이래 do not 말고 touch or eat the fruit of 이 the tree. 말씀은 Ah, 양성. pues Eva le contestó y le dijo, pues Dios nos ha dicho que comamos de todo el fruto que hay en el Edén, pero menos de este árbol que está en medio, que es el bien y el mal. 죽을지 몰라. 그 의심을 하는 거예요. And can you catch the nuance 말씀 of the 없이 Eva's 진짜. word? Eva speaking. Podemos acoger o agarrar lo que la serpiente le estaba diciendo a Eva, que era diabólico lo que le estaba impartiendo. Silently, she had unbelief. 먹어라. Entonces cuando ella silenció, 그 ahí fue que vino la incredulidad y el espíritu de engaño en ella. Even when, 먹으면 네 눈이 빨라. 선거는 하나가 될 수 있다. 이거 when Satan catches this, Sorry. he immediately attacked her. Please eat it. Entonces cuando vio Satanás que la mujer agarró, cogió y tomó duda en su mente, le dijo, por favor cómelo. When you eat of it, you will naturally die. ¿Por You qué? will be like God, knowing good and evil. Porque cuando tú comas de eso no vas a morir, vas a venir al conocimiento de Dios. 그 뒤에 보면요. 선악을 알 줄 하나님이 아십니다. 요리라. 난 이거 보면서 요거 하는데 이제 우리는 하나님 못 되게 하려고 못 먹겠다. 요러시거든요. 자기 혼자 하나 하려고 이 말합니다. Especially the Satan's word, you will be like God. And then what he said is, knowing good and evil. Y la estrategia de Satanás es de que le dijo 하와이 그러더니 la palabra de Dios, Ah, yo creo que que- él iba a ser, ella iba a ser 그래도 하나님 될 수 como 있어. Dios. 왜 못 먹게 한 거야? 왜? 자기 혼자 하는 거야. What is the underlying meaning of this word? ¿Qué es lo que significa el entendimiento de esta palabra? 그러니까 로마서 7장 8절 11절 맞잖아요. God wants he himself to become God only. So God said, do not eat that fruit. Why? If you eat that fruit, you also will be like God. Claramente Dios le dijo que el día que comiera esa fruta iba a morir, pero no, Satanás le dijo, cuando tú comas de esa fruta vas a ser como Dios. What in Romans 7:8 says, this God, the covetous desires. Pero vemos que lo que dice en Romanos 7:8 dice que tomó la fruta y le ocasionó pecado, morir. por la codicia. 그래. Entonces que está muerto, morir. 오늘 이거 먹는 거 아마 정신 안 주면 다 갚고. Eating is 세일보다 important. 먹는 게 더 중요하다. Así que es importante. So if you 마이가 잘 30 먹는 거, 욕정력, 임실정력, 안 먹정력. eating also one kind of a covetous desire of a Lord. human being, right? La codicia, el comer, es el deseo de la 이게 humanidad. 먹는 문제가 아닌데 그래서 With this kind of things, Satan deceives us and attacks us. Es así con estas clases de estrategias, Satanás los vence. ¿va? 왜 그럴까? 사단의 무기가 뭐라겠어요? 흑암, 혼동, 공허. Frankly speaking, Yeah. eating itself is not the issue, but Satan makes us focus on eating itself. El enfoque es de que puedes comer y está bien, pero no es ese el enfoque, sino 영안이 de que sobre 얻으면 comas. 하나님과 영적 세계가 안 보이잖아요. 영안과 영안이 어두우니까 육안을 못 볼 주제 영안이 어두워져 버리니까 하나님이 말이 하나님 실제 하나님. What are Satan's weapons? Una de las trampas de Satanás You know, darkness, chaos, and emptiness. es en las tinieblas, en la oscuridad. Satan attacks our thought and mind to be confused, cannot see the correct the substance or the fundamentals. Satanás es especializado en las tinieblas para confundirlos en nuestra mente para que no podamos ver lo correcto. And with darkness, Satan covers, blind our spiritual eyes. Y con las tinieblas, Él nos cubre nuestros ojos y los hace ver puras tinieblas y confusión. 오늘 보세요.
엘리사가 도단성에서 아람들이 잡으러 왔잖아. 딱 포위해서. Yep. For example, Por ejemplo, in Dothan, Elisha was there. At the time, Aaron, the soldiers surrounded that city, Dothan. 왜? Elisha. En la historia de Elías vemos cuando los soldados lo tenían rodeado, dice. At the time, 아람들이 포위 우리 다 죽었지. the servant of Elijah named Gehazi, and anyway, one servant of Elisha, what he said La is, serpiente de Elías era Jezabel la que dijo, "Oh, Elisha, we are at the crisis. Now we are surrounded by the Aaron, the soldiers." y So, llegaron a decirle, Elías, estamos 그때 rodeados de enemigos. 엘리사 뭐라 기도합니까? 하나님 이 여정의 눈을 열어줘서. and when what he said is, "We are at the point of death." Y le dijo el serpiente que estaban a punto de matarlos. At the time, Elisha prayed, "God, please open his servant's eyes." Y Elías oró a Dios y le dijo, Dios Padre, por favor, ábrele los ojos al serpiente. That eye is not his eye, physical eye, No but los the ojos spiritual estos eye. carnales, pero los ojos espirituales. Amén. 영광 열리니까 와막 불말 불면 막 아람들 더 많아서 쫙뭐 알죠 싸움. When the servant's eyes, the spiritual eyes opened at the time, Yeah. he could see, the armies of angels of the fire are surrounded that, armies of it around. Amén. Cuando la serpiente, los ojos de la serpiente en lo espiritual se le abrió, ella pudo ver todo el ejército de los ángeles de Dios que la tenían rodeada. 생각하잖아요. 사단이 끝나면 Aleluya. de la serpiente espiritual. I told Cuando ven you, los ojos de la serpiente que abrió. Satan. Sí, No, abrió los sí, ojos eso es lo que espirituales. dice ella. Sí. Eso es lo que dice ella. Yo traduzco lo que dice. Ok. Porque todo es espíritu. Entonces, Por eso, pero la si a la es serpiente, la contraria, entonces escúcheme esto, si la serpiente, Satanás no le abre los ojos en lo espiritual, no hubiera podido hablar. ¿Sí Ay, ven? tengo que Entonces, pillar más, tengo ¿no? que ver abiertos los sí, ojos en lo le abrió espiritual. los ojos al siervo de Dios para que vea. Ajá, sí, pero este es un símbolo de parábola que él está Sí. hablando. Ok. Sí, sí. 사단은 무게 뭔지 아세요? 흑암이란 말은 이를 얻은 말인 거야. 얘를 영광을 영적을 얻게 돼. 하나님을 못 보기만 해. Do you know what is 하나님을 Satan's 세계 안 보기. weapon? Ok. Amén. ¿Tú sabes cuál es la arma de Satanás? ¿Qué es la Darkness. mentira? Las tinieblas. Ajá. Las tinieblas y la But this mentira. darkness doesn't say about 혼돈, the 마음 생각에 darkness at 의심, night. 불신앙. Yeah. Pero estas tinieblas no es como la oscuridad de la noche cuando cae la noche. Sí, amén. The darkness which covers our La spiritual darkness eyes. espiritual. Las tinieblas son las que los cubren los ojos espirituales. And also the chaos, Satan, confuse our thought and Yeah. mind. El caos que confunde en nuestras mentes es el actor de Satanás. 공허는 우리 육신 삶을 하나님 없는 육만 남는 이런 상태입니다. Emptiness is what? Satan make us to be empty out again, make us empty in it. Only there is no spiritual things, only the flesh remains. Satanás los hace creer que no hay ningún espíritu de parte de Dios protegiéndolos y es por eso que él trata de mantenerlos en la 오늘도 여러분 oscuridad. 공개할 때 Así es. 이 세 가지 무기 공개합니다. Even today, when Satan attacks you with these three weapons, darkness, chaos, and emptiness, he attacks you. En el okay. En la en guerra que hace espiritual en las tinieblas, Satanás siempre quiere tenerlo aplastado a uno y es por eso que no podemos ver. 이렇게 되니까 어떻게 되겠습니까? Ok. Thank you. At the time, what happened? Yes. 이미 갚았어. When at the time, what happened? Yeah. Already man. 써가지고 먹음직하고 보암직하고 지역에 참석이 아니라 와, 뭐 Already they were lost spiritually. So from that moment on, when they saw the fruit of good and evil, wow, it looked good to eat, and it gives wisdom. Desde ese momento, como él estaba captivado por la serpiente, veían hacia la fruta y decían, ¿qué vamos a hacer como Dios? Y es lo que pues ya era el espíritu satánico en ellos. Ah, Ajá. 가만 놔둔 게
이 탐심으로 아담을 살려주면서 아담이 스스로 몸으로 죄를 지게 만들어. 그 몸이 죄를 받고 그 결과 사망. With the covetous desires, Satan dominates Adam. Then, when Adam was already lost, from that moment on, he don't need to touch Adam anymore. From that moment on, Adam he himself commits sin with his body. Ok, desde ese momento vemos de que cuando Adán codició, desde ese momento ya el pecado había entrado en él por la codicia. So Entonces, through committing sin, la que Adam cometieron pecado, leads to death. entonces entró el pecado en el cuerpo y murió. 보세요. Y esa es una muerte espiritual. 따먹은 아담 따먹은. The one who ate the Adam. fruit is 따먹은 Adam. 그렇죠? Y quien comió la fruta fue Adán. It is but the actual sin 우리는 esa es- we 너무만. commit. Es ahí donde existe el pecado actual. 예, 리버디냐 뭐니 이러고. So we only focus our actual sins. Oh, you ate. Entonces cuando vemos el pecado central, cuando fue forzado, oh, tú lo comiste. 죄를 여러분이 만약 이래만 이해하면 반드시 율법 질파에 돼 있어. If you only sin, if you understand 남천자 sin 피나 비판하고. like this way only, without this you understand sin only like this, Si tú no entiendes esto, pero si tú entiendes esto solo así en el pecado en el cuerpo, you have no Yes. choice but to stick to, I commit or I didn't commit, I did wrong, I didn't wrong. entonces hay una culpabilidad en tu vida que 여러분이 continúa diciendo, 내가 죄를 oh, yo lo 또 cometí, yo lo hice, 인정하구나. yo me equivoqué. 제 Entonces, 카운터를 인정하고 그거 안 바꾸면 절대 못 보다. Please check yourself. When you listen Por- the word sin, por favor, only chequémonos, this or this together. chequémonos porque entonces esas culpabilidades no son tuyas. Tienes que chequear que si en el cuerpo solo tienes el pecado que 아무리 va a 악한 morir, 놈도 entonces tienes que chequear 그 todo el cuerpo. 악할수록 돼. 그렇잖아. 아까도 그랬잖아. 사단이 악한 데 속해서 사람 죽였다면 그 살인한 게 엄청나지만 그 살인은 사실 사단이 잡히지 않고 뭐 하는 거예요. 그러면 이걸 과정에서 생각하면 미운 게 이게 진짜 미워야지 왜 이러냐 말이에요. 왜? Okay. 그 사람을 용서하기 이해하지 못하는 거야. Okay. Let's think about it. There is murder. Vamos a pensar, hay una madre, His action, the murdering itself, is very bad. la acción de la madre es muy mal, But this murder, pero esta madre, okay, came from this kind of background. entonces right? esta madre vino atrás de estos pecados. Then, when you realize the sin, like this whole picture, Bueno. at the time, Cuando tú ves el pecado en todo este retrato, por eso hemos hecho el crucigrama, what you really hate is not the murderer himself, but Satan. pero tú no deberías de odiar a tu madre por ser pecadora, sino que tienes que ver a todo el truque donde dice que Satanás forzó el pecado. 여러분이 자꾸 매드려보세요. 결국은 제 카운터 이런 게 이게 떠올라야 그래서 답은 그래서다 이거예요. So, through continuously listening to the message, what you should understand about sin is, but is Satan. Continuando escuchando aquí el programa que está, deberías de entender cómo el pecado procesó. 이 사람이 이상한 데서 간단 말이야. Oh, this person, 그거 보면 이 이상인가 이거라. action 그거 continually. 사람을 욕합니다. Puedes preguntar Y cómo esa esta persona- persona peca continuamente deliberada. Then, 그렇죠. only you criticize that person. Oh, Y tú he- criticas a esa persona solamente porque es una pecadora. but the more he did his strange actions, the more what? Entre más hace acciones extrañas, es porque Satanás está trabajando. 그리고 우리 사람을 비난하고 정죄하고 죽여본다니까. When we see only this at the time, we Cuando vemos- criticize that man who did that. Cuando vemos en el momento y lo criticamos que por ser pecadora sin el cuerpo, At the time, we criticize him, we killed that person. y lo criticamos, en ese momento estamos matando a esa persona. 제 컴은 이렇게 봐야
비록 이 사람이 했지만 이런 거 한다면 이 사람을 이용하고 이게 뭐야? 이 사람의 답은 비난 정죄가 아니다. 복음이 답인데 그리스도가 답이 되고요. 그리스도 도와줘야 되고요. When you understand sin with this whole picture, Wow. every time, Cuando tú entiendes que es el pecado a través de todo este crucigrama, when you see one person who commits sin or wrongdoings, at that time, you can see this whole picture. At that time, you will not criticize this person only. Instead of that, who is working in the background? Satan. From that moment on, you can understand it, and you will realize what this person really needs is what the gospel. entonces cuando tú comprendas de que lo que está funcionando, operando dentro de esa persona, porque continuamente comete pecado, vas a tú a trabajar, a no criticarlo, sino que a impartirle el evangelio en él para que haga un cambio. 자, 잘 보고 지금도 안 들어야 돼요. Listen carefully. 여기는 창세기 Escuchemos 4장 여기 cuidadosamente. 여기 이제 This Genesis chapter 3 instance happened in like this kind of a process. Así es que vemos en Génesis capítulo 3 que este es el gran proceso que ha tomado desde entonces porque es 자, problemático. 요게 우리 인간의 모든 것에 전가됐단 말은 뭔 말이냐고요. This was delivered or transferred to all humans. What Y does it esto mean? fue impactado o transferido desde el tiempo del principio de las generaciones. 이 죄책이 전가되기 때문에 인간은 이미 영적 죽은 상태에서 분리된 상태라다 이 말이에요. It means already this guilt was transferred and delivered to man. So when man was born, already he was born in the state of spiritually dead. Entonces vemos de que como fue transferido desde el principio cuando la persona o el hombre nace, un bebé, ya viene espiritualmente muertos. 본성적으로 이미 죄를 갖고 살았다. So by nature, man was born this sinful nature and lived with this sinful nature. Entonces por la naturaleza el 그리고 hombre es nacido 반드시 con el pecado. And surely that man is belong to the Satan. Y 그래서- claramente vemos de que esa persona pertenece a Satanás. So O sea, 아담에 por naturaleza. 속한 옛사람 요걸 Porque el pecado ya tiene en sí 알겠어요? la herencia. you should understand this part. It is what Deberíamos the old entender esta self parte para- belong to the Satan. Que pertenece a Satanás. 요리야 이제 우리도 요 상태. Por el viejo hombre. It is our Satan. No, we have the old self belong to Satan, right? 아 그럼 아담은 Tenemos la naturaleza 아니잖아. vieja que pertenece a Satanás, el pecado. 아니잖아요. El engaño. 모든 상태를 보고 뭔 사람이 이러자. 아담에 속한 옛사람. 요대로 계속 생긴단 말이야. At the time, you cannot say, "Oh, Adam and Eve committed sin, ate that fruit. Oh, I didn't eat that." You will not say like that way. Entonces, en el momento tú no vas a decir, porque el pecado que comió Adán y Eva, por 하나님과 eso es que 분리되어 eso es. 있습니다. 사단의 소유되어 있습니다. 마귀 지배를 받게 되어 있습니다. 탐심, 죄성이기 때문에 계속 탐심 끊는 거예요. 그래서 자칫 맞는 거예요. 대가를 주고 계속 이런 상태. We ourselves have the old self, which is belong to Adam. Because of this, we continuously have no choice but to be dominated by Satan, and we have no choice but to commit sin. Why? We have the guilt. Lo que ella dice en sí, que nosotros hemos sido diseñados como Adán y Eva, y es por eso que tenemos el viejo hombre siempre en nuestra vida y cometemos pecado en nuestro cuerpo porque estamos muertos al pecado todo el día. 그래서 이걸 알아야 그리스도와 그리스도의 메시아 영이 이 복음을 이해할 수 있어요. When you know this, Cuando tú sabes esto, at that time you can understand en este momento tú puedes entender Christ and his messianic action. la acción del Mesías Jesucristo. 십자가 복음이 뭐예요? Action. 나중에 The work is the Christ. 십자가 그 피, Y tú puedes entender lo que el trabajo que nuestro Señor 잡은 죄, Jesucristo hizo. 모든 죄.
그렇게 용서하는 The blood of the cross 피와 죄를 La sangre en la cruz forgive our sin, and this 네, blood 뭐요? cleanse our 두 번째. condition. la sangre en la cruz del Calvario es la 예 que nos va a 사람 limpiar de todo pecado. 예 사람 And on the 그 cross, 십자가에 보이는 Y en la cruz, Christ crucified our old self. entonces ahí en la cruz fue cuando nuestro Señor Jesucristo crucificó al viejo hombre. 교회를 돈 받으면 이거 십자가 보이는 십자가 복으로 If we receive this gospel, then this problem will be finished with the cross. Entonces, si recibimos este verdadero evangelio, ahí es donde le ponemos fin a este problema del pecado en nuestro cuerpo y al 나는 viejo hombre. 이 사람은 죽었다. 그 사람. The old self died, then I became a new one. 그러면 저 Entonces el viejo hombre muere y yo vengo a ser una nueva criatura. The blood, 왜 몸이 살아 있는 거야? the blood forgive our sin, but and the blood of the cross forgive our 무서워. sins. La sangre en la cruz va a limpiar nuestros pecados. Amén. And that cross, Y on esa that cruz- cross, Christ crucified our old self. 하나 Y en la cruz de donde Cristo crucifica al viejo hombre. Now 하나만 Satan 먹어요. cannot attack this old self anymore. 자. But still, we have this 하나 body, right? 먹어봤어. Pero aún siempre estamos teniendo este cuerpo, ¿verdad? So Satan what? Attacks the Entonces, body directly. ¿Qué es lo que hace Satanás? Ataca siempre a través del pecado en nuestros cuerpos. Now 로마서 let's 6장 6절 읽어봤어. Romans 6:11. 6장 6절. Romanos 6, 6. Romanos 6, 6. 우리가 알거니와 우리의 옛 사람이 뭐요? 예수 안에 십자가에 못 박힌 것은 Sabi- 죄의 몸이 죽어 다시 우리가 죄의 종을 아니하니 Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. 이게 뭐야? 캐리그마 This is what? Kerygma. Pues así es por la ignorancia. Just use the word. 캐리그마라면 캐르소에서 캐르소는 왕의 명령 Just to pronounce it as it is. Ah. It is the kerygma. Es ahí el caregma. Caregma es una Kerygma palabra, is the 예, proclamation of the 사람이 gospel. es la proclamación del evangelio. 십자가에 못 박혀 예수가 우리도 예수 못 박았다. 이것도 죄에 대해서 죄란 말 이거요. 죽었다고 여기라. When Christ 이거 crucified, 아니야. our 다- old self Cuando 자본주의. Cristo crucified. crucifica al viejo 우리가 hombre, 지는 이 죄에 대해서 내가 죽었다 이거라. So, consider your entonces, body of sin is please consider 이런 your body 상식 of 그만. sin was unable towards this sin. entonces cuando Jesucristo crucifica al viejo hombre, considera de que el pecado en nuestro cuerpo ha muerto. Pero como Satanás lo viene a revivir, 몸이 살았잖아. Still, our body is living alive, right? 죽었다. es ahí donde nuestro cuerpo siempre tiene vida, ¿no? But here it says, consider your body is dead. 눈으로 Pero aquí donde dice que consideremos que nuestro cuerpo está muerto. 이 뭐렇게 얘기해 돼? Yeah. 난 맹인이야 이래 얘기해야 What 된다. does that mean? 그게 사실이다 그 말이야. What does that mean? ¿Qué quiere decir? If we commit 성을 sin 뭐요? Si cometemos pecado with our eyes, con nuestros ojos, so at the time consider your eyes are handicapped, a ese momento blind. considérate que en tus ojos hay unas trancas handicap, que hay With your hands, if you commit sin, con tus manos si tú cometes pecado. 피나는 사람은 좋아서. consider your hand is handicapped. Considérate que tus manos están amarradas. 왜? 그래야 요걸 차단하실까 이 말이야. At the time, you can cut off the attack of Satan. Entonces están amarradas atadas 육신의 a 정은 Satanás. 안명령 이세의 죄랑 계속 붙여. Why? ¿Por qué? Continuously, Satan attack us with Con- what? Continuamente Satanás nos ataca con qué? 이 육신의 정욕 욕구를 막
desires of our body, our physical desires. Porque nuestro cuerpo siempre anda deseando físicamente. And 내 삶 without 죽었다. 그래 몸도 죽었다고 여기라. your old 죄인들은 self 죽었다. already died. El So please viejo hombre. consider your body which commits sin is that it means handicapped. Consideremos que el viejo hombre ya ha muerto por la sangre de Cristo Jesús, pero el hombre de nosotros 우리 또 그래 está continuamente pecando. 잘잖아요. 잘하잖아. 욕구에 넘어지고 정결에 넘어지고 그래. Well, you know, we easily fall down 그럼 because 뭐예요? of our, physical 즉각 깨닫게 desires. 되지 Right? 않는다. 이게 보인 필요. Fácil caemos, ¿por qué? Porque nuestros deseos personales muchas veces. 그러니까 뭐야? 요한을 실장 그래. With yours, okay, the physical desires, if you commit sin, when you 자, realize 그래요. it, 자, 그래서 immediately, please 하나님 용서할 때 그렇게 하신다. confess before Him. Así es que cuando tú tengas un deseo de cometer pecado, inmediatamente hay que confesarlo. So 1 John 1:9 it says, Primera de Juan when you 1:9. confess your sin, 그럼 Cuando 맨날 tú 또 confiesas 죄를 tus 해요. pecados, 맨날 이러면 Él 양심을 es fiel y 가지고 justo 맨날 para perdonar. 이게 더 어떡한데? 이게 하나. He will forgive our sins 그래, and y Él va a perdonaros make us 이렇게 죽은 것은 y los limpia. 또 죽었다고 얘기를 하는 거예요. 계속 이 말씀을 묵상하고요. 말씀 붙잡고 그렇게 하시죠. so even though we 이 are 싸움이 싸움. we 영적 싸움, continuously 재활 싸움. commit sins. Aunque seamos limpios ya de pecado, continuamente vamos a cometer pecados. Already your old self is crucified. Pero el viejo hombre ha sido crucificado. So please Entonces, consider your body Consideremos which commits nuestro sin cuerpo, is also handicapped. que también nuestro cuerpo está indefenso. Through this, please do the spiritual fight too, but cut off the Satan's attack. Si le pones atención, sabes que te va a caer el espíritu de Satanás. 뭐가? Primera de Juan 1:9. 이걸 이길 자가 뭐야? Then who is, when you know this Satan and force of sin, 여러분 절대 못. Cuando tú sabes que Satanás forza el pecado, en 그리스도 uno, 그 말이에요. who 그리스도. can win over this Satan? ¿quién puede sobresaltar a atravesar a Satanás? There is no man who can win over this Satan. 하나님의 아들이 Sabemos que no hay ningún hombre que pueda vencer a Satanás. No, no hay. Only Christ. Solo Jesucristo. Amén. So 1 John 3:8 it Así es says, que primera de Juan 3:8 dice, the reason the Son of God appeared was to destroy what? The devil's work, Satan's work. la razón por qué Satanás la razón por qué Jesucristo apareció es para deshacer las obras de Satanás. Amén. 여기 두 가지 파악되어 있잖아요. 요한일서 3절까지. Okay, here 1 John 3:8 includes two 뭐라 했어요? Aquí 죄를 en 지은 Juan 자는 3:8 마귀의 incluye tres 소유자예요. cosas. 그렇죠? The first part it says, 잘 봐. who is 그냥 sinful, 있지 he 말고. who is sinful is of the devil. Dice claramente en primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del ¿Cómo diablo. 사단에 속해서 죄진다는 말입니다. Yeah, it means men 저는 belong to 죄인을 살까? Satan's soul. They come, men 그래서 commit 뭐요? Satan's soul. They 하나님 commit 아담 sin. 마귀 이를 변하십니다. 그 말입니다. So the reason the Son of God appeared is to destroy the devil's word. Entonces vemos que el viejo hombre que continúa pecando es de Satanás. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre para destruir las obras del diablo. Amén. 자, 나중에 오후에 좀 더 얘기하고요. I will explain about it more in the afternoon. Vamos a explicar más acerca de esto ya hoy en la tarde, después del almuerzo. 알겠죠? 창세기 3장. Now you understand Genesis chapter 3, right? ¿Comprendemos Génesis capítulo 3 hoy con el diagrama? 이거 이야기하면 여러분 ¿Alguna pregunta? 그냥 자꾸 따져다니고 뭐가 그래 뭐 보고 나가게 단지하고 그뭐막 윤리 도덕이 이게 있어요? If you do not understand Genesis chapter 3, you can 몰라서 하는 거야. 제가 뭔지 몰라. because you do not understand Genesis chapter 3, so you 이걸 do 무시하란 many 말이야, kind of 우리가. other things, ethics or morals and Si no comprendemos Génesis capítulo 3 no vas a poder impartir el Evangelio, pero si lo entendemos entonces vamos a poder recibir muchas cosas de beneficio del reino de los cielos y poder impartir a mucha gente. Amén. 하나님 감사합니다. Thank you, Vamos a God. orar, gracias Padre. 복음 주신 하나님 감사합니다.
God, thank you. You gave us gospel. Gracias, Padre, por darnos el Evangelio. 이 복음을 잘 깨닫고 우리가 이 복음으로 완전히 정리되게 하옵소서. Help us to realize this gospel well and help us to organize with this gospel. Ayúdanos a reconocer el Evangelio y que lo podamos organizar en nuestras vidas. 이 복음을 나를 살리고 모든 사람 살리게 하옵소서. Help us to save I myself with this gospel and save all the people. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser salvos y continuar en la Jesús, salvación para poder ayudar a mucha gente. I pray in the name of Jesus Christ. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amen. Amén. Amén.